萬世運動唔但搶是停留到行通創意，2004年，韓統一大利布拉設立萬世大學，佢哋就決定要對教育體制做一事，還進一步同世界來傳播萬世概念。亞人大學嘅學習兩百，做親都係關心事，唔係教學生嘅用嘅做事、用嘅料理，係對科學同人文學科感官嘅訓練，來培育出對事物嘅知識。了解到當有呢同嘅美食家，記者宋怡我蔡一聰為大家搶下來認識萬世大學。2024年萬世全球年底，5日上嘅超過300萬人次入場，有700人嘅對世界各地來嘅團隊擺檔咧，超過1000場嘅活動。其中一定有法律嘅素材，就係萬世大學嘅檔咧。總統度萬世大學團隊同感官實驗室辦到非常，打造為佢哋4天嘅實驗室，邀請民眾共下來參加測試。So every course at the university has a small or big course of sensor analysis with a theory part and then a practical part. And then we work for research purpose as this one, because here we are conducting a research project that is a research from our sensor analysis lab team that is on proxy wine and the alkylate wines. 參加嘅民眾會拿到5種無酒精發酵嘅飲品。上嘅過後，寫表單，選出連下去嘅影片，感受到嘅前、中、後嘅美食，又會有讓人嘅情景想象。你以後我做先講那一隻米頭最先出來，最先感覺到，然後我做先講我有沒有很喜歡，就我多喜歡這個東西。之後呢，就是這個 set 就結束了，然後你就要吃一口蘇打餅乾，食水，等一下。萬世大學用意大利規模最大嘅感官實驗室，用科學嘅方式來分析食品嘅美食，特別消費者有高效耐種。Sensor analysis is science that try to objectivize the subjective judgment of the consumer. So we work with the consumer, but we also work with panelists that have been trained for a specific product, and we try to analyze food in a scientific way. So people that comes to our sensor analysis lab taste food and then judge them following some guideline that has been validated in years. And so we study about differences between food, or we try to describe the sensory properties and the sensory modalities of consumption or the preferences and so on. 順後還有食品篩查嘅用奇妙嘅科學方式，帶領民眾用創新嘅角度來認識食物。做講炸拿登結種從牛皮紙嘅東西，建造一小塊嘅，為民眾來食，沙沙就帶登幾乎團結食落肚。公布答案，原來也係토마토片，原料係做下用純嘅토마토目的係要本亞豆用純嘅東西，還變得出新嘅東西來食，莫弄吃。Permette di avere tanti ingredienti in più e quindi in cucina, come cuochi, come trasformatori, come gastronomi, tante possibilità in più anche creative per anche proporre qualcosa di diverso e può essere declinato in molti modi, o per i bambini, quindi offrirgli diversi metodi per accettare un qualcosa di diverso, o per inserire nelle nostre diete degli alimenti che non mangiamo tanto, che possono essere anche o dei nutrienti come le fibre. Per far conoscere i nostri corsi e per valorizzare la nostra collaborazione con Slow Food e con la rete dei produttori da tutto il mondo, che sono anche molto interessati ai nostri soggetti, alla nostra attività di ricerca, alla nostra attività di studio. Quindi questo è un luogo molto importante per noi per comunicare la nostra storia, il nostro progetto e i nostri corsi.萬世運動希望叫灣嘅民眾實習嘅菜地知識，維護菜地實習文化，了解菜地料理。冇萬世巧妙，就本熟悉簡單批工下，嗰度嘅就係最好食嘅美食。
嗰所就要對食物有深入嘅了解，認識佢嘅生產過程，了解佢同菜嘅關係。為到愛由內同嘅建立食物知識，打造教育體制就一定重要，也咪係萬世大學成立嘅目的。Dunque l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo è nata nel 2004, quindi ha 20 anni quest'anno, ed è nata da un'idea, da un progetto del movimento Slow Food e del suo presidente Carlo Petrini. Quindi non siamo una scuola di cucina, ma siamo un'università dove si insegna lo studio del cibo, le scienze del cibo, antropologia del cibo, sociologia, economia, biologia. 意大利萬世大學係2004年成立的，係國際萬世協會創辦的，也係世界上頭一間研究美食、韓國萬世藝術的大學。當然就有對世界各地來嘅學生嘅來到亞洲嘅圖書，透過教育同萬世理念嚟同化，同時咪同安尼嘅理念傳到世界各地去。All this building was built by the King of Piedmont, Carlo Alberto. 在我們的其中一個國王介紹。其中幾多位台灣留學生未漂洋過海去到意大利，想該一心不清楚是一項事情。跟土地有關，就是農業有關，就是這個。就我們課就叫做 New Food Thinking， 我把它翻成新飲食思維。那它裡面探討的內容就是可能是飲食文化背後的一些意涵，還有它的歷史來源。比如說我自己就會對食物的命名很有興趣，或者是說食物的流動性可能是有殖民的關係，這些食材怎麼來到了這個地方。那當時我就看到這個就覺得哇，這就是我想要讀的東西。因為我做真好食東西咩，我做想講後來意大利看佢哋就係按用嘅是東西嘅。我覺得大家應該要再更對於自己吃什麼東西這件事情要更有自覺，會然後盡量減少就是可能吃外來的食物啊，或者是吃一些進口的食品啊，讓這整個地球會比較健康一點點，就是減少碳足跡的這個排放也是目前的趨勢。這樣，睇用食做主題嘅大學，學生嘅傳堂叫米其林大廚來做料理，嗰層咩唔奇怪。你喺我哋學生嘅傳堂，我哋會煮咧是豬，會有米其林的主廚來，然後我們會要預約才可以吃得到那個米其林的那個餐，這樣子。9月的時候就有日本的京都的米其林3星的主廚來這邊辦餐會。學校地杯還有佢哋葡萄酒酒窖，講嘅意大利各產地嘅葡萄酒，就話嘅條件就標定生產地嘅奶，為學生嘅環顧了解產地、氣候、環境因素對酒嘅影響。因為我們長酒很豐富，加上這一個皮蒙特區就是專門在去做葡萄酒的，所以算是一個重鎮。那所以學生在這個地方來去鑽研葡萄酒的話，是一個很普遍的一個現象。那他們就比較多會在這個地方去上課，對。那其他的科系的話，其實就是比較 general 的課程，對。就比如說風味，然後地區這樣子，大概色澤這樣的去了解。表藝新500種葡萄酒嘅酒窖還對外開放參訪，唔過單請用木竹竿用做的喏，也只嘅還有機器做的本地品酒，用儲測卡、插卡添下上蓋零嘅酒，就做的松雅蜂蜜。那你就是把這個卡插進去之後，你就可以品不同的酒，對，所以你可以嘗到不同地區、不同風味，或者是說白葡萄酒、紅葡萄酒這些等等的。就如果你對酒是非常有興趣的人，這是一個很值得探索的一個寶庫。哦，原來我們談這些事情都要從土壤開始談起。那其實這個過程就對大家講就是最好的學習，就是說我們去追溯所有東西，我們在這個做的料理背後的食材來源 ，even 就是食材來源的那個土壤土地，其實都是非常關鍵，對那個風味，對那個一個地方的那個風土的形塑，其實這都是息息相關的。我覺得那個學習跟體會會更深刻。
那应该大家也会带着一些经验、一些养分再回到台东去这样。社会消费係政治、文化、社會經濟同自然環境建設力。愛解決社會問題，唔單止係愛環顧好事、環顧空間天天，其實有具複雜嘅內涵。萬實大學為到愛培養解決亞洲社會問題嘅國際人才，學生嘅就會接受完整嘅訓練，其中幾項課程，學生嘅就會實際去到田野，自家來探索失落到嘅東西有按到乜嘅秘密。我實習的地方是在南義叫做 Chilento 的一個區域，那它本身是地中海飲食的其中一個很重要的發跡的地方。那我在那邊協助做的是叫做農業旅行，可能像農村旅行，包含了比如說我們去了解橄欖園，然後去採收橄欖，就實作去認識不同品種的橄欖，去到一些工廠去看它的加工過程，然後品橄欖油，然後再結合一些戶外的一些活動。But I think slow food has a bit more of a cultural angle, so the culture behind everything that comes onto the table is preserved. So I think it's very important to think about the right to have pleasure through food, but also thinking about the environment, and slow food combines the two things. So it's great food and being kind to the environment through choosing the right products. Ovvero noi abbiamo una rete di aziende, di istituzioni italiane e internazionali che cercano figure laureate presso la nostra università e quindi è normale per noi interagire e fare incontrare i nostri migliori laureati con le realtà aziendali e organizzative di tutto il mondo che richiedono figure di gastronomi di Pollenzo. 世界各地來嘅學生嘅，等去到意大利，學到很豐富嘅慢食觀念，回到自家家鄉確實去做，愛看等歸好嘅傳統食材價值。